Ja smotrim malo vremena da odem na Predatora. Probuš. Ovoga puta ja smotrim malo vremena da odem na Predatora. Nike su pokošene, sve je završeno što tiče radova u poljima. Pa ćemo pokušati sreću nekim lisicama, eventualno šakalima, mada nema na ovom terenu nevjerojatnih šakale, tako da vidjet ćemo. Probat ćemo da budemo profesionalniji što više moguće, da nam gledalci ne prave zamerku na tome. Eto, nemoj da si nervozan, bata. Komaraca nema još uvijek, ali... Terma se lupanje. Ali kreću polako. Ambijent. Samo da ne bude traktor još neki. Samo listi još malo. Mogu i šakovi. Šta? Šta je? Visoko drži glavu. Što se meni tiče može. Čekaj da izađe iz ove dovolje neki. Probuš. Prepuni. Stao je. Još jedan bliže. Da možda svijeti. Eno ti izašao jedna lajko, ajde.
odvojeno mjesto je, ne znam da li pogodak, trebalo bi da jeste. Ajde, naći ga još jednom sa padom. Večeras u lovu na predatore. Lisice je najlepši deo godine, strnjike su skinute, tako da nadamo se dobroj lovačkoj sreći. Za večeras potpuno novi karbonski kundak od FPT-a. Nešto fantastično. Kako leži? Ovo je svakako najuzbudljiviji deo godine. Pre par noći smo imali lepi izlazak. Stojali smo dve mlade lisice, tačnije 3. Možete sada pogledati i snimke. Hik Mikro Tanter je odradio odličan posao. Kvalitet slike je stvarno zavidan. A večera se nadam, ajde, možda i nečem drugom. Pre par noći smo ovdje vidjeli jednu matoru lisicu, tako da nadam se da će opet izaći. Dosta srna ima po 2 laneta. Dobre mi godine. Na 2 laneta. Sat vremena kasnije, bez kretanja, menjamo poziciju. Naš kamerman je imao prvo pucanje. Opkladili bi se da je pogodak, nismo uspjeli da nađemo krv, ali mislim da nismo mogli da pogodimo i mjesto gdje je ušla. Pogledat ćete snimak pa ćete reći vi, ali reakcija je vidna. Sad smo došli na drugu poziciju, tu smo imali 3 mlade lisice, na kraju je ostala jedna, pucali smo, odstrelili smo je i sad ćemo da je pokupimo. Kundačić leži fantastično. Tako da, idemo da je pokupimo i idemo dalje. Jedno ovogodišnje lišće, u pitanju je mužijak. Idemo dalje. Definitivno noć bila vrlo zanimljiva, imali smo dosta akcije, na kraju jednu realizovanu lisicu i jednu vrlo verovatno ranjenu, ali vidjet ćemo ako budemo imali bolje sutra sa psom da probamo da pronađemo. Imali smo nekih bliskih susreta, nekih promašaja koje ne bi komentarisali, jedan malo dalje hitac na lisicu, sve o svemu uzbudljiva noć u terenu i nastavljamo dalje u istom veselom ritmu. Još malo dok su strnjike aktuelne i posle prelazimo da lovimo srndaće. Sa zadovoljstvom za ovu sezonu vam predstavljamo Hik Mikro Čitah. Ovo je nešto novo. U pitanju je IC noćna navlaka, a možda služi za osmatranje. Danas ćemo ga raspakovati i testirati na samom strelištu da vidimo kako drži nulu. Da vidimo šta je u samom pakovanju. Moram priznati da kutija izgleda mnogo bolje nego u prošloj sezoni, tako da već se vidi napredak u samom razvoju pakovanja i pripreme uređaja. U pakovanju dolazi dve 18-650 baterije, one i napajaju uređaje, to je standardno kod Hik Mikra, bar za ove modele. Baterije drže dugo, tako da iskustvo iz prethodnih godina je 3,5-4 sata korišćenja bez problema.
Ono što je vrlo zanimljivo je da je ovaj uređaj ima pored IC-a ima i daljinomer, tako da možemo sa lakoćom u mraku otkriti daljinu do koje nam je meta. Pored samog uređaja u pakovanju nam stiže i punjač za baterije. Postavljam kaiš za nošenje same futrole i to je to. I u ovom delu imamo uputstvo i krpicu za brisanje, kao i kabel za punjenje sa eksternom baterijom. Ništa, idemo montaža i testiramo na meti, vidimo kako drži nula. Uz uređaj smo dobili njihov adapter, uz to imamo trakice koje ubacimo unutra spram debljine naše optike. Namestili smo ga, sad ćemo ga i testirati na meti. Moment istine, palimo uređaj, ušli smo u meni. Ono što je zanimljivo, da uređaj ima predsnimanje. Znači trebalo bi, kad se puca, 7 sekundi pre da snimim. Sad ćemo to i da probamo. S obzirom na pitanja navlaka koja prenosi sliku, nije moguće vidjeti ove sitne mete, tako smo zalepili veliku metu i pucat ćemo na nju. Daljina je 90 metara. Sad je moment istine da vidimo kako prenosi sliku na metu. Kako ovaj kalibar lepo puca. Prvi probni hici. Imali smo prvi metak ovdje, drugi ovdje, treći ovdje. Znači grupa nam je u ovoj zoni. Potrebno je pomeriti uređaj još malo levo, ali u suštini to je već manje više za lov, ok. Pucanje nakon korekcije. Šta kaže durbina? Rekao da je u ovom centru. Znači da je to. Unutra, baš u X-u. Da, to je to. Ja sam zadovoljan, veliki napredak za HIK Mikro u odnosu na prethodnu godinu, uređaji su fabrički kalibrisani, tako da za našu optiku je bilo potrebno samo da je pomerimo jedan klik levo i to je to. Ona radi bez greške. Nakon odpakivanja slijedi onaj najzanimljiviji deo, a to je testiranje u terenu. Sada ćete vidjeti snimke divljači u različitim pozicijama, daljinama, po danu, po mraku. Prvo na redu što nam sledi je odstrel jedne lisice. Sada ćete vidjeti jednu srnu na 230 metara. Otprilike tu se vidi pun kapacitet samog uređaja. Za predatore ne bih rekao da sa laserskim iluminatorom, to je sa fabričkim iluminatorom, može da dobaci preko 150 metara, ali za neku krupnu divljač to bi već bilo mnogo bolje. Tako da realni domet 150-200 metara za krupniju divljač. Ono što je velika razlika u odnosu na ostale uređaje koje su IC kategorije, to da je napravljen pametni IC koji se ne odbija o samo drveće i travu koja nam je jako blizu i bez problema se fokusiramo na dalje mete. Kao što vidite ovdje na ovoj lisici, iako IC udara relativno blizu drva, mi smo uspjeli da je vidimo na daljini. Sada ćete imati priliku da vidite kako izgledaju lisice na 70, 80, 90 metara, čak jedan odstrel na 50 metara sa fabričkim iluminatorom. A imat ćete priliku i da vidite kako izgleda kad se upali dodatni iluminator kao da je dan. Tako da ono što treba i što očekujemo od HIK Mikra vrlo brzo je dodatni iluminator za čitah. Ono u čemu nam definitivno ovaj uređaj pomaže je pravljenje snimaka po danu.
tako da imat ćete priliku sad da vidite srnu sandaća u parenju koji su bili na nekim kraćim distancama, ali opet jako lepi snimci i vidjet ćete da je kvalitet slike izuzetan. Svakako da nam čitah olakšava snimanje, tako da jedan lisac, daljina pozamašna 170 metara, posred belog dana, tako da jako lepa slika. Sezona parenja je gotova, tako da vraćamo se onome što najviše volimo, a to je lov predatora. Nastavljamo ciklus lova na predatora. U prvom delu emisije ste imali priliku da gledate kako je to dok smo ih lovili na strnjištima, a sad teren je malo gušći, ali opet pokušat ćemo i okušat ćemo svoju sreću. Večeras naravno na testu Nightcore, baterijska lampa, domet tričavih 1500 metara. Kucat ćemo na nekim normalnim distancama, ja se nadam. Idemo se namestimo na poziciju, ovdje smo u ranijim izlasima viđali i mlade i starije lisice, ujedno ima jedna lepa detaljna, tako da možda budemo imali sreće i sa crnećom divljači, ostala je još koja markica, pa nadamo se nekom lepom srnaću možda. Kada je puška u rancu, ruke su slobodne i mnogo je lakše manipulisati svima, tako da krećemo. Divljač očekujemo sa desne strane, ovdje je jedna velika farma. Šta ćemo izaći? Pravcima bezbednog pucanja, tako da poželite nam sreću. Ako budemo baš imali sreće, možda izaći za dana, ali očekujeme sa prvim mrakom. Večeras tu je Bro sa mnom. Sistem rada, kružni. Jedan ja, jedan on i sve tako. Dok ima metaka i dok ima lisica. Nadamo se par 10. Ako ništa drugo, par 10. Takozvani hibridni lov. Malo termal, malo vogne. Tamo je srneća divljač izašla. Već je previše mražu da bi se vidjelo na pogled tačno šta je. To je tamo jedan semenski kukuruz, tako da to je idealan zaklon preko dana. Prva lisica je izašla sada na nekih 280 metara, tako da čekamo da nam prođe u zgodnu tačku za pucanje. Nazad putem. Tu puta imamo 240 metara, tako da nadam se da će krene samo malo ka nama.
A mnoge je došla, rekla je ubijte me. Ali bukvalno 80 metara. Ali, ne znam zašto, ali imam osjećaj kao da je u momentu pucanja da se pomeri. Vidjet ćete na snimku, ali to je neki osjećaj. Ovo je već bilo malo podalje, ali šta ćeš, sve je to deo lova, ali i dalje uzbuđenje radi jednu malu lisicu. Izgleda lisica izašla. Dve lisice su tu, ovamo pored crne. Pokušavaju da napadnu crnu. Samo da budemo strpljivi da crne dođu kod nas ili siđe kod nas. Nestale su i crne lisice. Da li su se vratile unutra ili šta? Ne znam. Sačekat ćemo još. Opet je izašla lisica tamo na istom mjestu. Definitivno treba da priđemo tamo. Vratila se unutra. Ajmo tamo pa ćemo vidjeti šta se dešava. Ali ako ih ne dobijemo večeras, onda sutra dolazimo ovdje, a samo ćemo sesti tamo na početak. Večeras ekipom malo okrenjemo u sastavu, ali pokušat ćemo da sačekamo one dve lisice koje su jurile srnu preksinoć, pa nadamo se uspehu. Kao što uvijek bude kad kameramani posustanu, akcija dođe, tako da... Mlada ženka, rekao bih. Ukoliko vam se dopada ono što radimo i ukoliko želite da i dalje gledate naše emisije, naš rad možete podržati kupovinom Wild Srbija Loyalty kartica, a također možete se i pretplatiti na Wild Srbija TV gdje možete da uživate u 2 dodatne emisije svakoga mjeseca. Ukoliko se ipak ne osjećate široke ruke, uživajte dalje u našim sadržajima, ne zaboravite da se prijavite na naš kanal klikom na subscribe i da lajkujete naše video snimke. Također pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu. I večeras jedan ozbiljan tandem, Đole i ja, izlazimo na predatore, prilike ćemo neku maršrutu oko sela, tačnije možda ćemo neke bale da sednemo. Predatore ove godine poprilično, plus što je dobra godina za glodare, previše ih ima, tako da mnogo legala je uspjelo u dobrom broju da se podigne. Ovo mi je prvi izlazak. Ali skinuo se soja, sad je počelo dobro da se skida, soja već i kukuruz ide, tako da nadamo se uspehu. Slamčicu smo izvlačili, prvi za odstrel će šansu imati Đole. Nadamo se da će biti uspješno, pa da će doći ja na red. Jedno čeka, visina 4,5 metra. Hvala poljoprivrednicima. Nadamo se da će biti uspeha. Ne znam da li se ovo računa kao lov.
Baš je sami. Si našao? Si našao? Što paži? Hop! Hej! Hop! Bravo, Đole. Ošinu je puška. To sam teo ti kažem. Neko pripazi. Svaka čast, Đole. Hvala Miki. Kako ona je tamo, ona bila malo veća, a? Pa rekao bi da, ovo je lišće najvjerovatnije, ono bi rekao da je starija. Da. Bar je bila dalja i mnogo veća izgledala. Ovo je bilo dalje, ono je bilo 200-220 metara. Pa 235 je kanal. Odlično, ajde sad začekamo još koji minut. Sad ću možda imamo šta će se desiti, pa... To je ono jedno 10 metara od kukuruza. Ali si uspao ovaj Đole. Samo je tako kleklo za ovo. Đole, ovo godišnje izvješće. Ko bi rekao 30.06, to nema tako nekakve štete, a? Da okrene. Nemoj. Pa vidi, nije strašno. Samo ne vidim gdje je ulaz. Vidjelo se po ponašanju da je mlada. Novogodišnja. Da, mlado lišće, ali... I gdje smo stali, to jest nismo stali, došli smo od odjave za ovu emisiju. Materijala imamo, vidjeli smo ukupno 2 lisice večeras, stoga nam je ova bila jedina na dometu. Đole je bio besprekoran. Na visini zadatka. Na visini zadatka. Znači, pomerilo se nije, tako da svaka čast za hitac. Za prvi izlazak dovoljno, od večeras nastupamo skoro svako večer. Pa da, zahladilo. Usevi se skidaju, već je atar dosta čist, glodara, to jest glodara ima, tako da su njihove aktivnosti jako slabe. Bukvalno u izobilju ne mora, bukvalno da se potrudi Uhvatit uhvati plen. I moramo sačuvati ove fazančiće, ovo što smo puštali, tako da moramo ovih dana da se malo aktiviramo više. Za ovu epizodu bi to bilo to. Do sljedećeg gledanja. Đole, svaka čast. Pratite nas i dalje, jel?